Karon day guys, naluto ko og sudan nga para sa paniudto na tanaw guys. Kana akong recipe guys, simple ra kaayo na guys, kanang manok na nga gibutangan ako og patatas, carrots og pork and beans. Mura gud na iyang mga sangkap guys, iyang bang mga ingredients. Simple ra kayo guys. Yeah. Tanaw guys, ako po nang butangan og sibuyas dahonan or spring onions nya. Now guys, imikos-mekos na after mga 15 minutes akong gitilawan og lami na ba or sakto na sa timpla. Tanaw guys, mo na iyang resulta guys nga ang gitapping sa kanon or sa rice. Bi atong tilawan og lami ba. Be. Lami guys. Perting lami guys. Solve na kaayo guys. Maura to guys, dahil salamat sa pagtanaw.